अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का थीम है द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी इस्लामी कानून मीरास, और इस पर एपिसोड 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर्स यानी वारिसों के अक़साम। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ये सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं। जो ये वीडियो को स्किप करेगा वो ये सब्जेक्ट को नहीं सीख पाएगा, तो बहुत ही तवज्जो से इस वीडियो को देखें और सुनें। सब टॉपिक्स इस तरह से हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे शुरू में, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर्स यानी वारिसों के अक़साम, उनकी तकसीम, और वारिसों में अहम तरीन है ज़वील फ़ुरूज़ जिनको शेयरर्स कहते हैं और असबात जिनको रेसिडुअरीज कहते हैं। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हुए रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे यानी मीरास की तकसीम के क्या उसूल हैं, मुख्तसरन स्टेप्स की शक्ल में हम समझाएंगे, और इन उसूलों को कैसे लागू किया जाता है ये बात को समझाने के लिए हम मिसालें लिए हैं बहुत ही आसान, और सब्जेक्ट को मजीद आसान बनाने के लिए हमने पाई डायग्राम्स की भी हेल्प ली है। यहाँ तारुफ देखें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर उस शख्स के हमने वारिस मुकर्रर कर रखे हैं जो इस दुनिया को छोड़ जाता है। इस आयत को देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़ातूहुम नसीबहुम इन्नल्लाहा काना अला कुल्ली शैइन शहीदा। और हर ऐसे माल के लिए जिसको वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ जाएं हमने वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। अल्लाह ताला साफ अल्फाज में फरमाते हैं कि वालिदैन और रिश्तेदार जो माल छोड़ जाएं उनके वारिस जरूर मुकर्रर हैं, और जिन लोगों से तुम्हारे अहद बंधे हुए हैं उनको उनका हिस्सा यानी जिनको हम कुछ विल के थ्रू देना चाहें उनका हिस्सा भी अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर मुतल्ले हैं यानी अल्लाह ताला अवेयर हैं तमाम कामों से जो हम करते हैं। इस्लामी कानून मीरास को आधा इल्म कहा गया है। ये बात इसलिए कही गई अहादीस में चूँकि इस्लामी कानून मीरास की जो तफसील है, इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बेइंतहा ज्यादा है बनिस्बत दूसरे इस्लामी कवानीन के, और ये सब्जेक्ट को उमूमन मुश्किल समझा जाता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर्स यानी वारिसों के अक़साम को ठीक से समझें तो ये सब्जेक्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को खास तौर पर वारिसों के अक़साम पर ही मखसूस किया गया है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर्स देखेंगे हम इस वीडियो में चंद मिसालों के साथ। अब हम सिर्फ वही वारिसों पर तवज्जो देंगे जिनको हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज किया जाता है, यहाँ पर उनकी वैलिडिटी है। वैसे सिर्फ 3 ही हेयर्स हैं जिनको हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज किया जाता है। पहले हैं शेयरर्स यानी जिनका शेयर कुरान या हदीस में स्पेसिफाइड है, बता दिया गया है। दूसरे है रेसिडुअरीज यानी असबात जो बचा हुआ माल पाते हैं। तीसरे हैं डिस्टेंट किंड्रेड यानी ज़वील अरहाम, ये वो दूर के खूनी रिश्तेदार हैं जो मीरास में हक पाते हैं अगर शेयरर्स और रेसिडुअरीज का वजूद ना हो सिवाय शौहर या बीवी के। इन तीनों को मजीद तकसीम किया गया है, मजीद क्लासीफाई किया गया है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये बात भी याद रखें कि शेयरर्स और रेसिडुअरीज की अगर नॉलेज हम सफिशिएंट अगर हम गेन कर लें तो मीरास के जो केसेस हमको हल करने होते हैं उनके 99% केसेस हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट तो बहुत डिटेल्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चंद बुनियादी बातें ही उमूमन हमको मसाइल हल करने के लिए काफी हो जाएंगे। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन तीनों के डेफिनेशंस। शेयरर्स आर द हेयर्स हुज शेयर इज स्पेसिफाइड आइदर इन द कुरान और हदीस। रेसिडुअरीज बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। रेसिडुअरीज ड्यू टू ब्लड रिलेशन यानी वो रेसिडुअरीज जिनसे हमारा कोई खूनी रिश्ता हो। शेयरर्स का हक देने के बाद बाकी माल रेसिडुअरीज को जाता है। और दूसरे किस्म के रेसिडुअरीज है रेसिडुअरीज ड्यू टू स्पेशल रीजन यानी इनसे हमारा कोई खूनी रिश्ता ना हो, किसी खास वजह से ये बाकी माल पाते हैं। मिसाल के तौर पर मास्टर है किसी स्लेव का या कोई स्लेव है आजाद करदा किसी मास्टर का। इस पर हम ज्यादा रोशनी नहीं डालेंगे अब चूंकि गुलामी का दौर नहीं है। तीसरी कैटेगरी याद रखें डिस्टेंट किंड्रेड, ये ज़वील अरहाम है। शेयरर्स और रेसिडुअरीज ना होने की मौजूदगी में सिर्फ शौहर या बीवी हो तो बाकी माल दूर के खूनी रिश्तेदारों को जाता है जो ज़वील अरहाम कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपनी बातों को समझाने के लिए। मिसाल में ये बताया गया कि फैमिली सिनारियो ऐसा है कि अगर मरहूम ने कम से कम एक बेटा छोड़ा हो, उसका बाप हो, उसकी माँ हो और उसकी बीवी हो, तो बताएं कि औलाद का हक कितना होगा। याद रखें कुरान में ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मरहूम का कम से कम एक बेटा हो तब बाप शेयरर कहलाता है और बाप का हक कुरान में मुकर्रर किया 1/6। उस तरह से ऐसी सिचुएशन के लिए कुरान ने माँ का हक
मुकर्रर किया 16 और ऐसी सिचुएशन में कुरान ने बीवी का हक मुकर्रर किया 18। हमको सिर्फ ये मालूम करना है कि बाकी माल कितना है जो इन बच्चों को मिलेगा। देखें इसको हल करने का तरीका। कैलकुलेट एलसीएम। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर बुनियादी स्टेप्स बता रही हूँ। ये बहुत ही आसान है, एक बार सीख लें पूरा सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। बाप का हक अभी जैसे मैंने कहा इसी सिचुएशन में 16, माँ का हक 16 और बीवी का हक 18 और बच्चों का हक कितना है हमको पता नहीं है बल्कि पता करना है, इसलिए हम इसको अननोन x लिखते हैं। इन तमाम को जमा करेंगे और इनको इक्वेट करेंगे यूनिटी से यानी 1 से। अब हमको मालूम करना है x जू का तू रखेंगे, 1 भी जू का तू रखेंगे, बाकी के जो टर्म्स हैं उनको राइट साइड लाएंगे लेफ्ट से। ये तमाम प्लस है, ये प्लस 16 जाकर माइनस 16 हो जाएगा, ये प्लस 16 जाके ये माइनस 16 हो जाएगा, ये प्लस 18 जाके माइनस 18 हो जाएगा। ये हो गया x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 माइनस 1/6 माइनस 1/8। अब निकालेंगे इनका एलसीएम 6 और 8 है। यहाँ लिख दें 6, 6 और 8। हम डिवाइड करेंगे किसी ऐसे नंबर से जो कम से कम 2 को डिवाइड करता है। उमन ये तरीका अपनाते हैं तो 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब हमको आ गया है 3 3 4, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 तो कटता नहीं है 3 से तो ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए लिखते हैं 4 1 जा 4। अब ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। यहाँ देखें 2 इंटू 3 इंटू 4 24। इसको हम कहते हैं एलसीएम। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम लिख दें। अब न्यूमरेटर हमको कंप्यूट करना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इक्वल के राइट साइड पर से। 1 के नीचे 1 है जो नजर नहीं आता है, नोन है, अंडरस्टूड है। इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमको ये आएगा एलसीएम। तो 1 इंटू 24 इज 24, देन नेक्स्ट 6 इंटू 4 is 24, then 6 into 4 is 24, then 8 into 3 is 24। अब जो साइंस है ये तो जू का तू हम यहाँ से लेते हैं, माइनस जू का तू ले लिए, ये माइनस भी जू का तू ले लिया और ये माइनस भी हम जू का तू ले लिए। अब न्यूमरेटर में 24 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3 वो होगा 13 और डिनोमिनेटर में है 24 तो हमने जू का तू लिख दिया। यानी मीरास के अगर 24 हिस्से हम करते हैं तो उनमें से 13 हिस्से जाएंगे बच्चों को, ये रहेगा बाकी माल। तो डिवाइड द प्रॉपर्टी इन 24 पार्ट्स। फादर को देना है 16 तो 24 में से 4 पार्ट दे देंगे क्योंकि 4/24 इज 16। इस तरह से माँ को भी देना है 16 तो 24 में से 4 पार्ट्स माँ को दे देंगे क्योंकि 4/24 इज 16। उस तरह से बीवी को देना है 1/8 तो 24 में से 3 पार्ट्स बीवी को देंगे क्योंकि 3/24 इज 18। जो माल बाकी बचा जिसको हम रेसिड्यू या रिमेनिंग अमाउंट कह रहे हैं वो जाएगा बच्चों को। बच्चों को आपस में किस तरह से तकसीम होगा ये बात हम बाद में बताएंगे। इसी एक्सप्लेनेशन को मैंने स्टेप्स के फॉर्म में लिखा है। ये मैथमेटिकल स्टेप्स टू कैलकुलेट रेसिड्यू इन इनहेरिटेंस, यानी मीरास की तकसीम के वक्त बाकी माल को कैसे कैलकुलेट करें। पहला स्टेप है इनिशियली फाइंड आउट शेयर्स फ्रॉम कुरान और हदीस। ये जानने की कोशिश करें कि जो फैमिली सिनारियो हमको बताया जा रहा है उस सिनारियो में कुरान और हदीस में शेयर्स के शेयर कितने हैं। दूसरा स्टेप है रेसिड्यूज टू बी कंप्यूटेड। अब हमको बाकी माल कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तमाम शेयर्स और अननोन रेसिड्यू को सम अप करके इक्वल टू 1 लिखेंगे। उसके बाद x अननोन है, इसको हमको कंप्यूट करना है, वो मैंने अभी बताया एलसीएम के जरिए से x हम कैसे कंप्यूट करते हैं। 5 मरतबा जो सम है शेयर्स का और रेसिड्यू का वो 1 नहीं होता, वो या तो लेस देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड है वो इंशाल्लाह बाद वाले वीडियोस में बताएंगे। इस पाई डायग्राम में उसका सोल्यूशन हम बता रहे हैं। ये देखें, बाप का हक कुरान कहता है ऐसे सिचुएशन में 1/6 है, माँ का हक कुरान कहता है 1/6 है, बीवी का हक कुरान में लिखा हुआ है कि ये 1/8 है। ऐसी सिचुएशन में तो ये चूंकि तीनों के शेयर्स स्पेसिफाइड हैं, ये तीनों शेयर्स कहलाएंगे। अब ये बचा बाकी माल लेने वाले बेटे और बेटियां, तो ये कहलाएंगे रेसिडियरीज। शेयर्स और रेसिडियरी के माने मुख्तसरन समझने के बाद अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स पर आते हैं, यानी शेयर्स को भी मजीद क्लासिफाई किया जाता है। वैसे तो शेयर्स जुमला 12 होते हैं यानी 12 होते हैं, लेकिन 5 को प्राइमरी शेयर्स कहा जाता है यानी अहम तरीन ज़वील फुरूज, और बाकी के 7 को सेकेंडरी शेयर्स यानी सानवी ज़वील फुरूज कहा जाता है। देखें, अहम तरीन ज़वील फुरूज की तफसील यहाँ पर दी गई है जिन्हें हम प्राइमरी शेयर्स कह रहे हैं। प्राइमरी शेयर्स आर 5: फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ एंड डॉटर, यानी बाप से मुराद मरहूम का बाप, माँ, शौहर या बीवी और बेटी। इनका डेफिनेशन ये है कि ये सबसे नियरेस्ट रिलेटिव्स होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं मरहूम के, और इनको कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकता, यानी ये किसी हाल मौजूद होते हैं। और ये जुमला 5 है और करें, और 2 इनमें मर्द हैं और 3 औरतें हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी शेयर्स, सानवी ज़वील फुरूज। ये करीबी रिश्तेदारों के बाद वाले रिश्तेदार होते हैं, और करीबी रिश्तेदार अगर मौजूद हों तो इन्हें हाइड भी कर सकते हैं,
इंक्लूड भी कर सकते हैं। पहले ये देख लें कि सेकेंडरी शेयरर्स कौन कौन है। सगी बहन, बाप शरीक बहन, माँ शरीक बहन, यानी 3 किस्म की बहनें हो सकती हैं, वो तीनों शामिल हैं इसमें। माँ शरीक भाई भी है जिसको यूट्रिन ब्रदर कहते हैं। 3 किस्म की बहनों के अलावा दादी को ग्रैंड मदर कहते हैं, दादी की जगह नानी भी हो सकती है, और ग्रैंड फादर यानी दादा, नाना नहीं। और एक होती है ग्रैंड डॉटर यानी पोती। अंडरस्टूड है कि ये पोती है, नवासी नहीं। हम रिपीट करते हैं आसानी से बात समझाने के लिए। सानवी ज़वील फुरूज टोटल 7 हैं वैसे तो, इसमें 3 किस्म की बहन है। सगी बहन, बाप शरीक बहन जिसको कंसंजाइन सिस्टर कहते हैं, माँ शरीक बहन जिसको यूट्रिन सिस्टर कहते हैं। इनके अलावा दादी या नानी, दादा और पोती, और एक है माँ शरीक भाई। ये टोटल हो गए 7। हाँ, इन्हें सानवी ज़वील फुरूज या सेकेंडरी शेयरर क्यों कहते हैं हम आपको बता दें। अगर मरहूम का बाप जिंदा हो तो दादा हाइड हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है, वारिस नहीं कहलाता। इसी तरह से अगर मरहूम की माँ जिंदा हो तो दादी या नानी जो भी है वो हाइड हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, वारिस नहीं कहलाते। दादी और नानी दोनों मौजूद हों तो जो हक उनका बनता है वो आधा आधा आपस में तकसीम होता है। बहरहाल सेकेंडरी शेयरर्स को सेकेंडरी कहने की वजह यह है कि बाद सेकेंडरी शेयरर्स प्राइमरी शेयरर्स की मौजूदगी में एक्सक्लूड हो जाते हैं, छुप जाते हैं, वारिस नहीं कहलाते। हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी बताना चाहेंगे। अगर एक आदमी हो, उसने अगर 2 औरतों से शादी की हो, यहाँ पर लेफ्ट पर हम एक बता रहे हैं और राइट पर एक बता रहे हैं, तो इस औरत से जो औलाद हुई और इस औरत से जो औलाद हुई वो आपस में आलाती भाई बहन कहलाते हैं। इंग्लिश में इन्हें कंसंजाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा जाता है। हमारी आम जबान में इन्हें बाप शरीक भाई बहन भी कहा जाता है क्योंकि बाप कॉमन है। इस टर्मिनोलॉजी को देखें, यहाँ पर एक खातून है, उन्होंने पहला निकाह किया, किसी वजह से निकाह खत्म हो गया, मुमकिन है कि डाइवोर्स हो गई या सेपरेशन हो गया या शौहर का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने दूसरा निकाह किया। तो पहले शौहर से उन्हें कुछ औलाद हुई और दूसरे शौहर से कुछ औलाद हुई। ये औलाद आपस में अखियाफी भाई बहन कहलाती है। इंग्लिश में इन्हें यूट्रिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा जाता है, यानी माँ शरीक भाई बहन है। इन्हें अखियाफी भाई बहन कहने की एक वजह यह है चूंकि उमूमन कोई खातून 2 निकाह करती है, ये इस बात को सरेआम नहीं फैलाया जाता बल्कि खुफिया रखने की कोशिश की जाती है, उससे ये लफ्ज़ अखियाफी याद रखें। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिडियरीज यानी असबात की तकसीम। बाकी माल लेने वाले जो हैं जिन्हें हम रेसिडियरीज कहते हैं उनको यहाँ क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तो रेसिडियरी ड्यू टू रीजन यानी खूनी रिश्ता नहीं होता, कोई खास वजह से रेसिडियरी बनता है जिसको असबात सबबी कहते हैं, कोई वजह सबब बन जाती है। और दूसरा है रेसिडियरीज ड्यू टू रेस, उर्दू में कहते हैं असबात नसबी, जिनसे हमारा नसबी ताल्लुक होता है, कुछ ब्लड रिलेशन होता है। सिर्फ राइट साइड का हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेफ्ट में मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट आता है। राइट साइड पर फोकस करें। असबात नसबी 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले मेल एग्नेट्स यानी जिसमें सिर्फ मर्द आदमी होते हैं, असबाह भी नफ्सी कहते हैं। दूसरा है मेल एंड फीमेल एग्नेट्स यानी जिसे मर्द और औरतें दोनों हो सकती हैं, इसको असबाह भी गैरी कहते हैं। तीसरी किस्म है फीमेल एग्नेट्स की, इसमें सिर्फ खवातीन होते हैं, उर्दू में कहते हैं असबाह मा गैरी ही। इसी फ्लो चार्ट को यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में लिखा गया है कि रेसिडियरीज यानी असबात जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। पहले है एग्नेट्स ड्यू टू सम रीजन जिसको हम असबात सबबी कहते हैं, और दूसरा है एग्नेट्स ड्यू टू द रेस और ब्लड रिलेशन जिसको असबात नसबी कहा जाता है। रेसिडियरीज व रीजन यानी किसी वजह से किसी सबब से कोई रेसिडियरी बनता है, उमूमन हम डिस्क्राइब करते हैं मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट। चूंकि अब मौजूद नहीं है हम इसको स्किप करना चाहेंगे। अब देखते हैं रेसिडियरीज बाय रेस यानी नस्ल के सबब, खूनी रिश्ते के सबब जो असबा कहलाता है उसकी तफसील। इसको मजीद क्लासीफाई किया गया है मेल एग्नेट्स जिसको असबाह नफ्सी कह रहे हैं, मेल एंड फीमेल एग्नेट जिसको असबाह बिगैरी कह रहे हैं, और थर्ड है फीमेल एग्नेट जिसको असबाह मा गैरी कह रहे हैं। इसकी तफसील देखते हैं। सबसे पहले मेल एग्नेट्स, ये सिर्फ मर्द आदमी होते हैं और मरहूम का उनसे ददियाली रिश्ता होता है, और ऐसा रिश्ता जिसको डिफाइन करने के लिए बीच में किसी खातून का तस्किरा करना नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर बेटा, पोता, पड़पोता या बाप, दादा, परदादा वगैरह। एक हदीस है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गिव द स्पेसिफाइड शेयर्स ऑफ द इनहेरिटेंस टू द हेयर्स हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव देम, यानी मीरास के जो शेयर्स हैं वो तो स्पेसिफाइड वारिसिन को दे दें जिनका तस्किरा आ गया है कुरान और हदीस में। देन व्हाटएवर रिमेन्स यानी जो बाकी माल बचे शुड बी गिवन टू द क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड, उसको मरहूम के सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार को दें। मर्द रिश्तेदारों में भी 4 लेवल्स होते हैं। ये चारों लेवल्स में से जो हाईएस्ट
ہائیسٹ لیول کا ہوگا باقی مال اس کو جائے گا. اگر کوئی سیکنڈ لیول کا یا تھرڈ لیول یا فورتھ لیول کا بھی موجود ہو تو وہ ہائڈ ہو جائے گا. اس کو سمجھانے کے لیے دیکھیں اس چارٹ کو. لیول 1 میں آتے ہیں میل پیٹرنل ڈیسینڈنٹس آف دا ڈیسیزڈ، یعنی مرحوم کے ڈیسینڈنٹ، اس کی اولاد. سب سے پہلے بیٹا نہ ہو تو ریسیڈیو جائے گا پوتے کو، پوتا نہ ہو تو پڑ پوتے کو جائے گا. اس کے بعد سیکنڈ لیول پہ آتے ہیں میل پیٹرنل اسینڈنٹس آف دا ڈیسیزڈ، یعنی مرحوم کے باپ دادا. پہلے اس میں تو مرحوم کی اولاد ہے، دوسرے میں مرحوم کے باپ دادا. اگر اولاد نہ ہو تو مرحوم کے والد سیکنڈ لیول کے ہیں، یہ ریسیڈیو پائیں گے، باقی مال پائیں گے. اگر باپ نہ ہو تو دادا نہ ہو تو پردادا وغیرہ. اور تھرڈ لیول میں آتے ہیں مرحوم کا بھائی یا بھائی کا بیٹا یا بھائی کا پوتا، پڑ پوتا وغیرہ. اور فورتھ لیول میں آتے ہیں ادر پیٹرنل میل ڈیسینڈنٹس آف دی پیٹرنل گرینڈ فادر، یعنی دادا کے دوسری نرینہ اولاد جو ہے وہ لیول 4 میں آتی ہے، جیسا کہ باپ کا بھائی، چاچا تایا وغیرہ، یا وہ نہ ہو تو ان کا بیٹا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو یہ دیکھا جائے گا کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے اگر بیٹا زندہ ہو تو بیٹا باقی مال پائے گا، نہیں ہے تو باپ باقی مال پائے گا. اس طرح سے باپ نہیں ہے تو بھائی باقی مال پائے گا، یا بھائی نہیں ہے تو چاچا باقی مال پائے گا، یا ان کی اولاد باقی مال پائے گی. یہ باتوں کو ذہن میں رکھیں. اب دیکھتے ہیں ہم سیکنڈ کیٹیگری جس میں میل اینڈ فیمیل ایگنیٹس ہیں، یعنی پچھلی جو کیٹیگری تھی اس میں صرف اور صرف مرد حضرات تھے، لیکن یہ جو کیٹیگری ہے جس کو اصباح بھی غیر ہی کہا جا رہا ہے، اس میں میل اور فیمیل دونوں بھی رہتے ہیں. یعنی مرحوم کے مال کا ریسیڈیو ایک ایسی ٹیم پائے گی جو بھائی بہنوں پر مشتمل ہوگی. یعنی اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی موجود ہوں تو وہ ٹیم بنائیں گے اور باقی مال پائیں گے، یہ ریسیڈیریز ہے. نہیں اگر بیٹے بیٹیاں نہ ہوں تو یہ دیکھیں گے کہ پوتے پوتیاں ہیں تو وہ آپ ٹیم بنائیں گے آپس میں اور یہ ریسیڈیریز ٹیم کہلائے گی. اگر پوتے پوتیاں بھی نہ ہوں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا مرحوم کے بھائی بہن ہیں، آپس میں ٹیم بنائیں گے. یعنی جو سیکنڈ کیٹیگری ہے میل اینڈ فیمیل ایگنیٹس کی، یہ اس وقت ایگزسٹ ہوتی ہے جب لڑکے کے ساتھ لڑکی ہو اور وہ آپس میں بھائی بہن کا رشتہ رکھتے ہوں تو ان کی ٹیم، اگر وہ بیٹے بیٹیاں ہوں تو ان کی ٹیم ریسیڈیری ہوئی، اگر نہ ہو تو پوتا پوتی کی ٹیم ریسیڈیری ہوئی، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر بھائی بہنوں کی ٹیم ریسیڈیری ہو گئی. اور جب ریسیڈیو حاصل کر لیں گے، باقی مال حاصل کر لیں گے تو آپس میں 2:1 ریشو میں ان میں تقسیم ہوگا، یعنی لڑکے کا حصہ لڑکی کا دوگنا. تھرڈ کیٹیگری ہے فیمیل ایگنیٹس اونلی، یعنی باقی مال جو پاتے ہیں اس میں صرف اور صرف خاتون یا خواتین رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسبا ما غیری ہے، یعنی کوئی غیر شامل ہے، کوئی دور کا رشتہ دار شامل ہے. دیکھیں یہ سچویشن، یہ سیناریو صرف ایک ہی یونیک سیناریو ہے، یعنی اس قسم کے ملٹیپل سیناریوز ایگزسٹ نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی یونیک سیناریو. اس کو ذہن میں رکھ لیں. اگر مرحوم کی ایک بیٹی ہو تو قرآن کے تحت اس کو آدھا حصہ مل جائے گا میراث کا. یاد رکھیں کہ بیٹی ہو صرف، ساتھ میں کوئی بیٹا نہ ہو تو، اور اگر کوئی پوتی ہو، کوئی پوتا وغیرہ بھی نہ ہو تو اس کا شیئر ہے احادیث مقرر 1/6، دونوں ملا کر ہو جائے گا 2/3. تو ریمیننگ اماؤنٹ ایسی سچویشن میں بہن کو جائے گا یا بہنوں کو جائے گا مرحوم کے، اگر وہ بغیر بھائیوں کے ہو. اگر ان کے ساتھ بھائی ہوں تو پھر وہ میل فیمیل ایگنیٹس والا کیس اپلائی ہوگا، لیکن اگر صرف خواتین ہی ہوں، بہنیں ہی ہوں، تو پھر یہ بہنوں کی ٹیم ریسیڈیری کہلائے گی. اس کو کہتے ہیں اسبا ما غیری. اب ہم جان گئے کہ شیئررز کیا ہیں، ریسیڈیریز کیا ہیں. اگر ایک فیملی میں شیئررز بھی ہوں، ریسیڈیریز بھی ہوں، اور آپ کو میراث تقسیم کرنے کا کسی نے کام دیا ہو، ذمہ داری دی ہو، تو ہم شروع کیسے کریں؟ دیکھیں پہلا اسٹیپ، انیشلی شیئرر شوڈ بی گیون their specified proportion. قرآن و حدیث میں دیکھیں کہ پرٹیکولر فیملی سیناریو میں کون سے شیئرر کا کتنا حق ہے، ان کا حق، ان کا شیئر ان کو دے دیں. اس کے بعد ریمیننگ اماؤنٹ شل بی گیون ٹو دا ریسیڈیری آف دی نیئرسٹ لیول. جو مال باقی بچا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ریسیڈیری ہے، جو اسبا ہے، وہ دیکھیں گے وہ چاروں لیولز میں کیا ٹاپ موسٹ لیول کا ہے. اگر ٹاپ موسٹ لیول کا کوئی ریسیڈیری خاندان میں نہ ہو، کوئی اسبا خاندان میں نہ ہو، تو پھر دیکھیں سیکنڈ لیول کا اسبا موجود ہے خاندان میں. اس طرح سے چاروں لیولز دیکھیں، ٹاپ موسٹ لیول کا جو اسبا زندہ ہو، موجود ہو، اس کو ریسیڈیو دیں، باقی مال دیں. In case residuaries are not present, then the remaining amount should be redistributed among sharers. اگر باقی مال پانے کے لیے کوئی بھی لیول کا ریسیڈیری یا جس کو ہم اسبا کہتے ہیں نہ ہو، تب جو باقی مال ہے پھر دوبارہ شیئررز میں وہی ریشو میں تقسیم کر دیں، اور پھر جب باقی مال بچتا ہے تو اس کو سائیکلک آرڈر میں بار بار شیئررز میں تقسیم کر دیں، یہاں تک کہ باقی مال نیگلیجبل ہو جائے. اور یہ پوائنٹ یاد رکھیں
کہ جب باقی مال شیئرز میں تقسیم کیا جاتا ہے تو ہسبینڈ اور وائف کو سیکنڈ سائیکل آنورڈ کوئی ایکسٹرا مال نہیں دیا جاتا، بلکہ صرف خونی رشتہ داروں میں ہی ریسیڈیو کو تقسیم کیا جاتا۔ خونی رشتہ دار یعنی ایسے شیئرز جو بلڈ ریلیشن رکھتے ہیں مرحوم سے۔ چوتھی بات، ان کیس اونلی دی وائف اور ہسبینڈ ایگزسٹ امونگ دی شیئرز دین دا ریمیننگ اماؤنٹ گوز ٹو دا ڈسٹینٹ کنڈریڈ، یعنی اگر خاندان میں مرحوم کی بیوی موجود ہو یا مرحوم کا شوہر موجود ہو اور کوئی رشتہ دار نہ ہو، ایسی سچویشن میں شوہر یا بیوی کا حق ادا کرنے کے بعد باقی کا مال ذوی الارحام میں تقسیم کر دیں۔ ان کیس نو شیئرر اینڈ نو ریسیڈیئر از پریزنٹ دین ٹوٹل اماؤنٹ گیٹس ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ ڈسٹینٹ کنڈریڈ، یعنی ایسی سچویشن میں جب کوئی شیئرر ہو نہ کوئی ریسیڈیئری ہو تو سارا مال ذوی الارحام میں تقسیم کر دیں، اور ایسے سچویشنز یوزولی ہماری سوسائٹی میں 1% بھی نہیں ہوتے۔ ایک دوسری مثال لیتے ہیں انہیریٹنس کمپیوٹیشن کی۔ اف اے وومن لیوز پیرنٹس، ہسبینڈ اینڈ چلڈرن، جن میں سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں، بیہائنڈ ہاؤ دی ایسٹس آر ڈسٹریبیوٹیڈ، یعنی ایک خاتون کا انتقال ہوا، ان کے پیرنٹس ہیں، شوہر ہیں اور بچے ہیں جن میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو یہ بتائیں کہ ایسٹس یعنی اثاثہ کیسے تقسیم ہوگا۔ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ فیملی سیناریو میں مرحوم نے کم از کم ایک بیٹا چھوڑ رکھا ہو تو سلیوشن آسان ہو جائے گا۔ اگر ایک بیٹا چھوڑ رکھا ہو تو جیسا ہم نے ابھی بتایا باپ کا حق قرآن نے بتایا کہ 1/6 ہے، اور ماں کا حق 1/6 ہے، اور ہسبینڈ کا حق 1/4 ہے۔ اسی بات کو ہم یہاں فیملی سیناریو سے بتا رہے ہیں کہ مرحومہ کا نام سمجھیں کہ شہناز ہے، انہوں نے اپنے پیچھے ہسبینڈ چھوڑا، فادر ہے، ماں ہے، یاد رکھیں باپ کا حق 1/6، ماں کا حق 1/6، اور اکارڈنگ ٹو قرآن شوہر کا حق 1/4، چونکہ اسپیسیفائڈ ہیں تینوں کے شیئرز تو یہ تینوں بھی شیئرز ہیں۔ بچہ سو مال جائے گا یعنی ریسیڈیو چلڈرن کو، یہ ریسیڈیریز ہیں۔ remaining amount shall be acquired by the children۔ اس کو ہم نے LCM سے وہی طریقے سے کیلکولیٹ کیا جو پہلے بتایا۔ دیکھیں father share is 1/6، mother share is 1/6، husband share is 1/6، children share is unknown۔ ریسیڈیو ہے، اس ریسیڈیو کو ہمیں کمپیوٹ کرنا ہے۔ ریسیڈیو is equals to 1 minus 1/6 minus 1/6 minus 1/4۔ میں نے اس کا LCM یہاں پر رائٹ پر نکالا ہے، تو یہ تین فیکٹرز کو ملٹیپلائی کریں گے، 2 into 3 into 2 is 12۔ یہ 12 آ گیا LCM باٹم پہ، پھر ہم نے نیومریٹر لایا وہی طریقے سے جو ہم نے اوپر سمجھایا آپ کو، تو آنسر آئے گا 5/12۔ یہ حق ہوگا بچوں کا۔ تو ٹوٹل جائیداد کو ہم تقسیم کریں گے 12 پارٹس میں، چونکہ باپ کو 1/6 دینا ہے تو یہ 2/12 ہوگا، اور ماں کو 1/6 دینا ہے تو یہ بھی 2/12 ہوگا، اور ہسبینڈ کو 1/4 دینا ہے تو یہ ہوگا 3/12، یعنی 12 میں سے 3 حصے، باقی جو مال بچا ہے وہ بچوں میں تقسیم ہوگا۔ اسی کو ہم یہاں پائی ڈائیگرام میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں ماں کا جو حصہ ہے یلو کلر کا یہ 1/6 ہے، اور باپ کا ہے لائٹ بلو، شیئرر ہے باپ بھی 1/6 حصہ رکھتے ہیں، اور ڈارک بلو ہے ہسبینڈ کا حصہ، یہ 1/4 ہے۔ باقی مال جو ہے وہ ریسیڈیئرز کا ہے۔ اسی کو میں نے یہاں ٹیبل میں بھی بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ ٹوٹل میراث کو، ٹوٹل ایسٹس کو 12 پارٹس میں تقسیم کریں۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں اپنی بات کو آسان کرنے کے لیے۔ If a woman leaves parents and children, a son and a daughter behind, how the assets are distributed؟ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون اپنے پیچھے اپنے والدین چھوڑ گئی ہیں اور بچے ہیں جس میں بیٹے بیٹیاں سبھی ہیں، اور ہسبینڈ نہیں ہے۔ دیکھیں سوال میں ہسبینڈ کا وجود نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ہسبینڈ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں چونکہ کم از کم ایک بیٹا موجود ہے تو باپ کا حق پہلے کی طرح 1/6 ہوگا، ماں کا بھی 1/6 ہوگا، ہسبینڈ کا وجود نہیں ہے۔ جو بھی مال بچے گا وہ بیٹے بیٹیوں کی ٹیم کو جائے گا 2:1 ریشو میں۔ یہ دیکھیں فیملی سیناریو، مرحوم ہے فرحین، باپ ہیں، ان کی ماں ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ باپ کا حق 1/6، ایسی سچویشن میں ماں کا حق 1/6، اور ہسبینڈ چونکہ انتقال کر گئے ہیں ان کو جو حصہ ملنا چاہیے تھا وہ بھی ریمیننگ اماؤنٹ میں ایڈ ہو جائے گا، اور بچوں کا حصہ، بچوں کا حق بڑھ جائے گا جو کہ ریسیڈیئریز ہیں۔ دیکھیں میں نے LCM کیلکولیٹ کیا ہے یہاں پر، باپ کا حصہ 1/6، ماں کا حصہ 1/6، بچوں کا حصہ کمپیوٹ کرنا ہے، x ہے = 1۔ تو ہم نے x کو لیفٹ پہ لیا، 1 minus 1/6 minus 1/6، آنسر آیا 6۔ تو میں نے اس کو یہاں ڈینومینیٹر میں لکھا، ٹوٹل آنسر ہوا 2/3، یعنی کہ بچوں کا حق جملہ اثاثے کا 2/3 ہوگا۔ اسی کو میں نے دیکھے پائی ڈائیگرام میں بتایا ہے۔ یہ ماں کا حصہ ہے بلو کلر میں، شیئرر ہیں 1/6 حصہ لیے ہیں۔ یہ باپ کا حصہ ہے یلو کلر میں، شیئرر ہیں، ان کا حق ہوگا 1/6۔ یہ لائٹ ریڈ کلر میں بچوں کا حق ہے جو کہ ریسیڈیئریز ہیں، ان کا حق بن گیا 2/3 یعنی 66.67% اپروکسیمیٹلی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔